Soy Yolanda Ruiz, tengo 61 años. ¿Y qué? Soy María Elvira Samper, tengo 78 años. ¿Y qué? Somos las menopáusicas. Gracias por esperar además, porque el año pasado fue un año tenaz. No tenía tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. La invitada de hoy en Las Menopáusicas es Flavia dos Santos. La teníamos muy pendiente. María Elvira, Sí. psicóloga, sexóloga, escritora. Ella es conferencista. Ella es de todo. Un tsunami. Ella es un tsunami. Total. Que fue, yo creo que las primeras personas que habló de frente sobre sexo, sobre poliamor. Tuvimos una poliamorosa aquí, Sí. sin tapujos, sin filtros, y yo Total. creo que eso le ha ayudado mucho a la gente a pensar y a disfrutar del sexo, que era un tema tabú, y sigue siendo todavía, ¿no? Eso Ella vamos nació a en verlo. Río de Janeiro, pero ya lleva muchos años en Colombia, ya podemos decir Ya que es está colombiana, platanizada. yo creo, sí. Lo que sí no sabemos, y fue misterio total, hicimos la investigación, es nadie sabe cuántos años tiene. Luego no, pero eso fue investigación con pesquisa, investigador privado. Pero creemos que ya es menopáusica, no lo sabemos. Bienvenida, Flavia. Ai, gracias. Llevo muitos anos em Colômbia. Vou para 19 anos esse ano. 19. ¿Y ya sim. colombiana? Não, No. não sei porquê, nunca me deram nacionalidade. Sigo com cédula de extranjeria, fazendo os trâmites e pagando, porque toca pagar a cada Claro. 5 anos la visa para ser residente. Pero Pero não. no se te ha dado por esas, por adoptar. O Não, eu adoptarlos não sei o que nem te como é. adopten. Eu não sei nem como é o processo, para dizer-te a verdade. Nunca Bueno. se ha planteado. Pero está platanizada, le gusta Colombia, porque ha podido devolverse y se quedó. Es el país donde más años he vivido en la actualidad. Nunca había vivido Ok. tanto tiempo en un solo lugar, pero Colombia es el lugar donde más años he vivido. Pasamos derecho por si es menopáusica o no, pero es que ya guarda lo de la edad. Yo soy Además, nos pério. dijo cuando llegó, yo no les hablo de la edad. Não hablo números, Pero não es que hablo ella quanto dice que ella peso, tiene edades diversas. não digo quanto gano, não digo quantos anos tenho, detesto os números, nunca me funcionou bem. E sempre repito el dicho italiano, en la vida jamás se cuentan los años, los amantes, ni las copas de vino. Ajá. Entonces uno no y tiene que nosotros sacar queremos- cuenta nosotros de eso. queremos saber los amantes. Pero, claro, pero aquí en Colombia tenemos otro dicho que es que a uno no le quita ni lo bailado ni lo tirado. Exato. Ni lo bailado, ni lo tirado, ni lo tomado, ni lo vivido. Bueno, entonces escuché por ahí Peri. perimenopáusica. Estou naquela etapa de que mês sim, outro não, 2 sim, 3 não e tudo mais. E às vezes com calores, às vezes sem calores, pero a segunda vez. Porque quando eu hice o tratamento hormonal para o câncer de mama, duríssimo no primeiro ano. Duríssimo. A ponto tal que eu cheguei chorando ao oncólogo e disse, sácame de isso, porque eu não me reconozco mais. Eu não sei quem sou. ¿Qué te provocaba? Bueno, hablemos un poquito Mal del humor, cáncer, Pero justamente. empecemos por el diagnóstico de cáncer. ¿Cómo lo recibió? ¿Fue un Mal. shock? ¿Le cambió la vida? Mal. Cuéntanos. Mal porque eu creio que eu, como muitas pessoas, somos muito prepotentes quanto ao corpo. E eu, como boa psicóloga, para mim, todo é psicológico. E levar esse golpe, que para mim foi um golpe de castração, dizer, nem todo é psicológico, e tu não mandas como pensas em tu corpo e em tu vida, isso para mim foi duríssimo. Eu sempre he estado em análise, não em processos psicanalíticos. Me tocou doblar o número de sessões de análise para aceitar essa castração. Porque para mim foi uma castração e nessa prepotência que eu tinha. Es decir, es aceptar que uno no lo controla todo. Exato. E aceitar que se te deu câncer, se vas a perder algumas coisas e tens que aprender a aceitar isso. E para mim, isso foi um golpe no ego tremendo. Eu creio que mais difícil foi o ego. Bueno, aí vem o tratamento, bababá. Quando empecei a terapia hormonal, foi super difícil. Pedi a Robledo, que era meu médico, Que se suicidó. que me cambiara de tratamento e todo. Ele disse, não, vamos buscar alternativas para que aguante 5 anos. E aí, a punta de sueros, de coisas que puderam ajudar em homeopata e tudo mais, eu fui sobrelevando. Pero o dia que cumpriu 5 anos, eu disse, não mais, eu não tomo um dia mais essa pepa. Aí, volvi a ter período, volvi a sentir toda outra vez. Aí, então, entro a hora,
já llevo 1 ano nesse processo de que se chama perimenopausia, em que tenho calor uma vez ao dia, às 3:30 da manhã. no tiene... No, Às con horario. 3, eu não tenho calor em Dijo un uma número, hora. nos dijo un número, dijo un número. 3:30 de la mañana. Pero es que fui al ginecólogo y digo, ¿qué me pasa? Y le digo, es la hora que tu producción de Sincronizar. hormonas tenía. Entonces estás teniendo la síndrome de abstinencia en esa hora, que era cuando tu cuerpo liberaba estrógenos. Increíble. Pero es la primera vez que nos dicen Sí, aquí lo del tan calor preciso. con horario. 3:30 y despierto y estoy sudando el cuerpo todo. Yo duermo desnuda normalmente hace años. Pero mira, es impresionante. Tengo que quitar todo. Sábana, cobija, mojada de la cabeza hasta los pies. Ahí vuelvo a ¿Y dormir eso de nuevo a cómo las se 4. maneja con el marido? Eu não durmo com meu marido, isso foi notícia durante muito tempo, já há alguns anos, porque ele ronca demasiado. Yo vi por ahí que en habitaciones separadas por Es que es lo motivo mejor. ronquido. Maria y es Elvira, una buena alternativa. Yolanda, ou seja, há uma coisa que se chama intimidade e há uma coisa que se chama maltrato. Ou seja, uma coisa é a intimidade, é poder conversar, Sí. é ter coisas em comum, é poder desplomar-se frente ao outro, Sí. ser vulnerável. Agora, que isso implique uma mala noite durante anos... Con un roncador o una sudando, no. E não só isso, nós outros vivimos em hemisférios distintos, porque ele se acuesta às 2 da manhã e se desperta às 9:10. Eu duermo com as gadinas e desperto com os gallos. Eu às 5 da manhã estou desperta. Ay, tú eres de mi equipo, yo Exacto. soy esa, 4:30, También yo soy 5 de la del equipo mañana. del marido. E 10 da noite era assim. Então era um Eu 10 por inferno. tarde. Porque, primeiro, eu tive que sacar televisor do quarto. Porque ele passava vendo televisão, quitava o sonido, pero se reía. Então, assim, e toda a cama assim, e isso me imputava de uma maneira, porque uno está dormindo e de repente todo el colchão hace assim, porque ele está em silêncio, pero ele está muerto de la risa com a película que está vendo. Eu digo, acabou, não há televisão mais no quarto. Agora tu sales e vê televisão por allá. Listo. Isso foi uma coisa que solucionou. Fue poco a poco. Às 2 da manhã entrava. Aí entrava, ia ao banho, prendia luzes, não sei o quê. Querendo ou não, por mais que uma pessoa crê que é silenciosa, Nada não más é. que Não se é. levante Não, o hecho de meterse. poner la fuente para poder cepillar los dientes Sí, já hacía ruido. El cepillado. Aí eu me despertava furiosa todos os dias. Chegou Punto um dia, número 2. eu dije, não dá mais. Tu roncas, además, muito. Quando me desperto por la manhã, me dá ganas de matar-te. E um dia te vou a matar. Ou seja, esse matrimônio só vai durar. Porque chega um momento que uno enlouquece. E eu estava enlouquecendo, literalmente. No, sobre todo cuando se duerme. 3 da manhã, ele vem acostar-se às 2, ruído. 3 da manhã, ronquido. Desperto eu sudando, ele roncando. Ui, puta, não dava. Então, aí, por el bem da vida dele, para que ele pudesse sobreviver uns anos mais, ele passou a dormir em outro quarto. E foi a melhor solução, porque eu desperto, às 5 vou a treinar, vuelvo. Quando ele se desperta, eu já traguei o mundo, pero estou bem. E ele também. Então, estamos bem. Pero ahora hay con eso. visitas. Claro, com hora marcada, por favor. Cangrejeo. Con hora Hora marcada. Cangrejeo, No, cangrejeo. pero te pregunto. Não, pero toca hora marcada porque eu vou a dormir às 10 da noite, então você Então toca a hora toca antes. marcada. Se ponen Exato. una cita. Mais ou menos. Mais ou menos. E na sexualidade toca. Sí. Claro. Quando tu tens muitos anos de matrimônio, se tu não pões cita, tu não tens mais sexo. E Ay, isso é uma bueno. real. Tomen a ver, nota, espérese tomen a ver nota. que hemos- Eso es una porque aquí hay constante. mucha cosa para concluir. Bueno. Primero, bueno, usted está casada con un hombre muchos años mayor que usted. 32 anos maior que Óigame eu. eso, óigame eso. 32. Entonces, ¿y lleva cuántos casada? Não que vocês vão sacar contas de quantos eu tenho. No, no. No nos importa. Eu, No, no nos incluso, importa, me Flavia. enfurece quando eles... Nós estamos juntos, eu digo, não estamos, ele está louco. Eu, quando nasci, me designaram para casar com ele, me entende? Então, eu aprendi a caminhar em la casa dele já. Eu me casei Bueno, muito jovem. Pero bueno, entonces el secreto de ese matrimonio, no solamente con una diferencia de edad notoria, Muy grande, sí. ¿sí? Es dormir en camas separadas. Dormir em camas separadas, admiração. Eu digo o seguinte, Sí, admiración, o sea, clave. são várias coisas. Ser um pouco sordo, um pouco louco, um pouco Sim, cego, ajuda sim. a manter o matrimônio, pero depois de muito tempo de análise, uma das coisas que eu pude identificar que funciona em nosso matrimônio é que nenhum de los dois somos seres faltantes. Es decir, eu sou uma pessoa que hago 1 milhão de coisas ao dia, que salgo, viajo, e não tenho uma pessoa que eu chego na casa e me diz, tu não estavas, tu nunca estás, No, tu falta, tu não... E eu no hay tampouco reclamo. a ele. No hay reclamo. Não, ao contrário. Que foi o que aprendiste hoje? Cuéntame como foi a experiência nas menopáusicas. E a vida de nós outros se constituiu muito nisso.
em uma curiosidade Del um nosso ao intercambio outro de las e não experiencias. uma falta, porque eu não me complemento e nem ele se complementa solamente com a presença um do outro. Qué bonito. Então, como temos vidas muito interessantes, quando há esse encontro, temos muito para intercambiar. E uma das coisas que eu sempre he valorado em Julio, e com toda a diferença de idade, era isso. Que ele nunca foi uma pessoa que me disse, pero tu nunca estás em casa porque tu trabalhas Uy, no hay muito, nada que lo tu reviente viajas a uno más que el demasiado. reclamo. Exato. E houve épocas em que ele tocou mais duro a ele com os filhos que comigo, porque eu nunca fui mamá de ir a reunião de colégios. Eu detestava isso. Eu nunca fui mamá de estar pendiente de las coisas de los adolescentes. Ele fazia muito esse trabalho, pero nunca reclamou que eu era uma mamá no, mejor ausente. dicho. Então, se llama? Julio. Então, No, Julio. então eu digo Saludos. que analisando durante muito tempo, sobretudo porque atendo pacientes e vejo muito isso em la dinâmica de pareja, são seres faltantes e creem que um matrimônio ou a outra pessoa vai cobrir todos os vazios emocionais que eu tenho. Y no es verdad. Son vidas, es decir, es tener vida y cada uno tiene una vida independiente y se comparten cosas. Se dice con mucha frecuencia, Flavia, que cuando hay mucha diferencia de edad puede llegar momentos en que están viviendo en mundos distintos. ¿Ustedes no han sentido eso en alguna parte? Porque se viven procesos distintos, el envejecimiento, por ejemplo, sí. Los momentos diferentes, si ha habido picos de crisis. Hubo um momento quando os adolescentes estavam tenados, eu dizia, a ver, temos que encontrar um acordo nessa casa, porque as hormonas de uns caindo, lá dos outros subindo, temos que haver um equilíbrio acá, porque essa casa é pura hormona. Creio primeiro que Julio sempre ha sido uma pessoa muito jovial, assim, que busca muito a juventude desde sua perspectiva. Não é um tipo que faz exercício, não é um tipo que rumbeia nada, mas é uma pessoa que está conectada com todo o que está passando no mundo. Então, há um diálogo constante. Porque o que hace um matrimônio não é a cama, é um sofá. Matrimônio se dá a partir de um sofá, onde há buenas conversações. Yo le pregunto, usted, entonces lo que yo concluyo de eso es que uno va, por ejemplo, a un restaurante y ve cantidades de mesas o varias mesas con parejas que no se hablan. Total. Ustedes son como unas loras en un restaurante. Sí. Cada uno en su celular. Entonces sí. deduzco que la conversación de ustedes en un restaurante es sin celular y es rica. E conversamos muito, sobretudo porque ele tem muito para ensinar-me desde uma outra perspectiva e eu desde o que estou vivendo agora. Agora, obviamente que às vezes há bates, claro que há. Ou seja, o excesso de energia que tenho eu que não tem ele, ou então às vezes a forma de ver as coisas, eu tenho urgências, ele não tem urgência. Então, às vezes entramos em atrito por isso, porque eu digo, não, eu quero isso já. Ele me disse, cálmate. O mundo que não se vai a ser... Exato. Que vai piano, vai sano e lontano. Então, há, às vezes, esse tipo de conflitualidade. Pero él la frena, usted jala y él frena. Es una cuestión de rienda como quien monta un caballo brioso. Às vezes ele me disse, cálmate. Eu digo, porque eu quero fazer isso? Quando viajamos, chegamos em viagem. Vamos respirar, vamos a viver esse dia de hoje, vamos a desfrutar esse momento. Sí. Mañana, então, há isso. Pero como eu sempre he sido muito acelerada, também ele se acostumou com ele acelere. E eu não necessito que ele me acompanhe 100% nele acelere. O sea, como eu te digo, o sea, não é uma falta. Eu me siento... a aceptarse el uno al otro en sus individualidades y sus especificidades. E eu creio que temos a verdadeira intimidade, porque intimidade, distinto do que a gente pensa, intimidade é poder desplomar-se adelante de uma pessoa que não se desplome contigo e pueda sostener-te. Então, ele teve câncer, eu tive câncer, temos 2 filhos que já passaram da adolescência, que já saíram da casa, já hemos passado cada um por nossas pérdidas, porque, claro, a vida é de pérdidas, e poder desplomar-me, e ele também, e o outro que está aí, sem querer solucionar e sem sair correndo de medo, eu creio que aí é a intimidade. Por que eu digo isso? Quando tive câncer, pude realizar um dado triste, que a maioria das mulheres se quedam solas. Porque os homens, por medo e impotência de não saber o que fazer, se largam. E isso passa em todo. Ou seja, tu perdes a alguém em tu família, porque tu pareja não sabe manejar a ti, e nesse momento de desplome, e nesse momento da real intimidade, desaparecem e se vão. Então, se la por que há tantas infidelidades quando há crises, quando há uma enfermidade na família, quando um se enferma tudo? Porque o outro não sabe como manejar.
Pero me encanta que plantees eso de lo que es la intimidad, porque muchas veces la intimidad casi que se pone como sinónimo de sexo. Sí. No. Y tú lo planteas como dos cosas muy distintas muy distintas. y me parece muy Intimidad interesante. es tener aquele momento que tú sabes que con esa persona yo me voy al piso y esa persona Puede ser vulnerable. essa persona acepta mi vulnerabilidade, não me cobra Sí. que eu seja outra pessoa. Ni te que saca el cuerpo. Exato, Te lo não me pone. saca o corpo e não me cobra outro. Sí. É capaz de sostener. E isso é importante dentro de uma relação de pareja. É sostener um ao outro e nesses momentos de pérdidas. Tu conheces ao outro não em las vitórias, em las pérdidas. É assim que vas a sabendo como cada um maneja de perder. E o hecho que não me dê respostas, que eu não tenho que dar respostas e que eu não tenha que solucionar sua vida e ele não tenha que solucionar a minha, me dá esse lugar seguro para estar em los momentos em que necessito e que são quase que diários, porque na vida estamos perdendo diariamente. A menopausia é uma pérdida. E como uno maneja isso? Pucha, a pele se me está descolgando. E essa pessoa que está aí, cositas, todo, claro, essa pessoa que está aí e que está dizendo, ai, fresca, isso passa com todos. Claro, y a ellos les venga pasa para también. cá. Exato, venga para cá. Sí. Venga para cá porque hay más. Pero bueno, entraste al tema que queríamos preguntarte varias cosas sobre eso, porque muchas veces aquí decimos con frecuencia que es como si a las mujeres les pusieran una fecha de vencimiento después de la menopausia. Sí. No eres reproductora, ya no, o sea, ya pasas al cuarto de San Alejo. En materia de vida sexual y vida de pareja, ¿qué se le puede decir a las mujeres Hay muchos que llegan a la tabúes alrededor menopausia? de eso. Muchas de las mujeres con menopausia, me incluyo, con tremenda resequedad, por ejemplo, vaginal, con dolor en momentos de las relaciones sexuales, con jartera y con pereza de las relaciones Sí, sexuales. O sea, lípido, pasa de bajo. todo, Sí. pasa de todo. ¿Qué decirle a una mujer en este momento? Bueno, eu sou inquieta, eu busco alternativas de tratamentos em donde exista e, obviamente, na cabeça. Tu tens que aí entrar todo aquele parraço mental de desear-te a ti, blá, 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 todo isso que sabemos. Pero, em la práctica, uno, eu não posso usar progesterona nem estrógeno. Então, mi ginecólogo me tem a punta de testosterona. Eu sou outra mulher depois que passei a aplicar testosterona. Porque Otra. eso se le baja a uno también en la falla ovárica. Y te baja la energía, las ganas de vivir, la libido y todo. La testosterona es una hormona que está muy conectada a la libido. Nosotros que trabajamos con sexualidad sabemos, es uno de los primeros testes que tú pides cuando la mujer viene y dice que tiene baja libido. Entonces, yo uso testosterona 3 veces a la semana aplicada en gel. Hice láser vaginal de CO2 para el estrechamiento y para la Esa no la había oído. vaginal. Por eso que Esa yo digo es a nueva. ustedes, o sea, yo soy inquieta. Esa es nueva. Hay algo, yo voy detrás. Hay algo, yo digo, no, aquí tiene que tener una solución. Y por eso que yo digo que los médicos, durante mucho tiempo, por cuenta del orden, voy a decir la palabra que todo el mundo me dice que yo repito, pero porque ningún hombre dice, del patriarcado, Sí. la mujer es así, chao, pailas, no reproduce, no sirve, no Sí, me sí, interesa. ya no y sirve. los médicos también no interesan. Sí. Pero Eso es ahora que cierto. los médicos están viendo una tremenda forma de ganar plata, están poniéndose las pilas, los laboratorios y toda una industria. Entonces, hay un láser que yo uso, ya hice 3 aplicaciones, que te ayuda con la atrofia vaginal y ahí te quita los dolores y te mejora la lubricación. Pero ahí le vas a ser de abogada del diablo. Puede que haya todos los remedios, las pepas, las cosas, las geles, las agüitas, pero si uno ya siente que ya chulió y que no le interesa porque tiene otras formas del deseo. O de la porque- intimidad. Por eso, que es una intimidad que yo prefiero ver una película en cucharita, no tengo ni idea, estar jadeando, por decirlo gráficamente, o que prefiero sentarme a ver un atardecer, o que finalmente no me interesa. Tengo otros proyectos que me Sí. canalizan toda la energía. No hay una presión muy grande para que las mujeres, llegado a esa etapa donde es evidente que se disminuye la libido por la pérdida de estrógenos, hay una presión para que tienen que tener sexo y tienen que tener Sí, la que toca hacer algo. que toca alborotar la libido. No hay un poco también de sexualización excesiva y que de golpe las que no sienten deseo y no se sienten mal ni se sienten culpables y quieren hacer otras cosas, tienen que luchar contra esa presión. Estamos de acuerdo que hay una sobrevalorización del discurso sexual y hay una dictadura del orgasmo hoy en día. Exacto. O sea, que además no es solo un sexo, es el super sexo y no es el orgasmo, son varios orgasmos. Todo en nuestra cultura hoy es maximizado. Pero son varias cosas. Una, ¿cómo venía la relación anteriormente? Porque muchas veces uno llega en la menopausia con una relación que ya estaba mediocre del Pues pasado, que ya se arrastraba sexualmente, que ya no había deseo, que ya no había nada. Porque sí, hay periodos en que se acaba el deseo.
que el deseo hacia esa persona puede bajar y si uno no busca alternativas para volver a admirar, a volver a querer fantasear, eso se pierde. Relaciones de mujeres, por ejemplo, homosexuales, hay una tendencia de tener matrimonios blancos. Porque si una mujer si una mujer se aleja del deseo, es casi que un botoncito que se apaga y encuentra sí otras fuentes de interés e interacción. Es lo que digo, cuando una mujer descubre que pasa buenísimo con otras mujeres, los hombres pierden protagonismo en su vida. Pero con eso viene también la sexualidad. Aunque hoy estamos vendo muitas mulheres entrando em aplicações de citas solo para sexo, mulheres que estão buscando em la masturbação e los juguetes sexuais formas de gratificar-se, pero se dão conta que se passa muito melhor com outras mulheres. É uma realidade. Entre mulheres há muito mais diversão que no universo masculino, donde há sempre aquela coisa de hay que ter sexo, hay que ter aqui uma conversação tal, hay que ter... Ou seja, é um trabalho, não? É um trabalho constante. Agora, o que passa aí? La sexualidad, queriendo o no, es una forma muy interesante de comunicación con el cuerpo y de autoestima y el placer es necesario. Es necesario. Porque si tú no tienes placer, eso te va reflejando en otras áreas de la vida. Sí, yo entiendo lo que ustedes dicen. Nosotros tenemos una carga libidinal y tú vas tirando líbido para varias áreas. Trabajo, diversión, no sé qué, amigos, ejercicio. El tema está cuando tú solo canalizas para una cosa, la libido. La gente que es workaholic, la gente que es shopaholic, que es alcohólico, tu líbido está toda ahí. No, ahí tenemos un problema, porque tú pasas a ser dependiente de esa fuente y ahí se generan las dependencias. El tema está poder canalizar líbido en varias áreas, pero también en lo genital, porque es importante. Es importante hasta para que uno sienta la confianza con el cuerpo. Para que recupere como su conexión con el cuerpo. Claro, ese cuerpo me da placer. Porque es importante para la salud. Es. Incluso vaginal. Porque quanto mais tu tens orgasmos e activações e penetração, seja com vibrador, seja com pene, tu ajuda as paredes vaginais, ajudas em la atrofia, haces exercício pélvico no momento do sexo. Então, é importante. Y es rico que uno pueda sentir el placer y sentir que su cuerpo es capaz de darte eso. Entonces te genera una relación de confianza y de autoestima muy grande. Ahora, normalmente el mejor afrodisíaco es una pareja nueva. ¿Qué vamos a hacer? Tomen nota. No, porque allá iba mi siguiente pregunta, Flavia. Además que tú llevas ¿Cómo erotizar el mismo tiempo? Pues claro. Tú llevas mucho tiempo casada y además con diferencia de edad. ¿Qué pasa? Porque pasa con mucha frecuencia y es lo que dicen las mujeres. O a ellas les baja la libido definitiva, a otras les sube. Sí. Sabiendo que no pueden quedar embarazadas, que todo esto, que ya salimos de eso, sube la libido y de pronto con su pareja están en momentos distintos. O a él ya no le provoca, o a ella. No, o sea, cuando están en dos momentos diferentes. Y sincronizar el deseo. ¿Cómo se sincroniza Porque uno eso? puede haber pensado en sexo, hablado de sexo todo el día, y el otro estaba haciendo declaración para la DIAN. Y ahí llega por la noche y dice, ¿ahora cómo hacemos? Si cada uno estaba en una página distinta. ¿Quién hizo la bandera cuando uno tiene que pagar impuestos? Encontrar amor es suerte, encontrar sincronía sexual es doble suerte. Entonces hay que estimular. Entonces ahí viene el juego. Preliminares, ¿cuánto dura? Preliminar arranca cuando tú terminas tu encuentro sexual. Y toca. Porque al fin del día es una decisión mental. Entonces, listo, te mando la imagen de la berenjena, del durazno, de la agüita. Me acordé que anoche fue delicioso, no veo la hora, y uno tiene que pensar en sexo. Como crear la atmósfera. Porque los hombres, bien o mal, estão sempre sendo estimulados. Um chat de WhatsApp, de grupo de WhatsApp de hombres, não falta la vieja de patas abiertas. Yo tengo una amiga que dice que piensan con el pipí. Sí, no, pero mira, ellos son levados a eso. Hay estudios en sociología del nivel de machismo y violencia en los grupos masculinos de WhatsApp, porque entre ellos se mandan. Nosotras mandamos promociones del D1, promociones del Jumbo. O sea, nosotras mandamos la exposición tal, y es una mierda, pero nuestro chat, nuestros grupos de las amigas, chiste de amiga, promoción, no sé qué, entre ellos se mandan la Esperanza Gómez, qué rico papi, no sé qué. Entonces hay un estímulo entre los hombres, cosa que no hay entre nosotras. Eso es cierto. Y uno tiene que pensar en sexo, porque si tú no piensas en sexo, el tema desaparece de tu vida. Si no está en la agenda mental, tú no piensas. Entonces toca mirar a él. Flavia, en el consultorio. Yo tengo esa cosa, yo voy en el gimnasio y miro
imagino y digo, uy, aguanta. Aguanta, Y aguanta. uno me imagino, Aguanta yo me picotazo. imagino teniendo sexo con un montón de gente durante el día. Aguanto a ¿Ah, sí? picotazo. Mire, Toca. si es Está picarona, es que picarona, toca. picarona. Lo que me parece más difícil de todo es la sincronía. La Es lograr. sincronía. Es Que si a terrible. ella le provocó y a Pero él no, o al Por contrario, eso, ahí por eso volvemos al cambia. principio. Por eso hay que crear el clima. que hay que marcar el día del sexo. en la agenda. Nada en nuestra vida es espontáneo. Nada. Para hoy, tocó cuadracita, separar horario, preparar cama. No hay nada Bueno, ¿y a qué hora espontáneo. es la cita de hoy? No, la cita normalmente en mi casa está saliendo los sábados porque el día menos cansada estoy. Es el día que estoy menos cansada, es el día que Está yo bien. abro el vino, duermo Claro, por la tarde, claro, que no hay- estudio. Ahí sí, Chévere. ahí estoy en el clima. Pero eso se prepara. ¿Por Claro. qué? Porque ahí listo, ó, Oiga, me sábado parece hay que cita. me parece que ese es un magnífico concepto, que es que uno que piensa que tiene que ser como De película. espontánea, y resulta Generación que espontánea, sí. de golpe a uno se le ocurre y al otro no, pues ahí viene el choque, pero si los dos están preparados para crear ese clima, Cuando me tú parece eres... que funciona muy bien. Cuando como- estás en el noviazgo, tú te Sí. preparas, te depilas, haces las uñas, Sí, ¿no? eso es cierto. Compra lencería, papá, en el no tiene noviazgo. todos los días. Hay matrimonio, uno dice, no, tiene que ser espontáneo. A ver, No, nada nada. en nuestra vida es espontáneo. Somos seres de rutinas, somos seres de Hay querer que convertirlo en controlar. una rutina más. Mais ou menos. Mais ou menos. Pero aí tu vas e diz, mira, sábado tá chegando, ó. Sábado prepara-te, prepara. Então, e uno vai generando mire. a expectativa. É como, ou seja, vou a comer um postre delicioso, eu genero a expectativa. Dejo de Claro. comer postre 2 dias antes para não engordar e tudo mais, e me preparo me para parece aquele momento. Porque é um desses conceitos ridículos do mito do amor romântico, Ay, sí. que sexo é espontâneo. E não é, nunca foi. Nunca. Usted recibe muchas personas en su consultorio y ¿cuáles son las principales quejas? Falta de deseo. Es la... O sea, si te das cuenta, Sí. somos una generación de los cuerpos perfectos, Sí, de la gente más de la sexualización linda. de todo. Todo sexualización y tú vas y la gente toda linda se muestra en redes, cada uno más bonito que Sí, el otro, y en el fondo- cada uno más erótico. Y nunca se ha visto tanta falta de deseo. O sea, lindo pero no me lo comería. Lindo pero no quiero comer. Entonces, ¿Por qué? ¿Has logrado entender con tantos pacientes por qué está ocurriendo eso? De pronto por eso mismo, por la hipersexualización Tal vez. en redes y todo esto. o como por el bombardeo, exceso, ¿por ¿no? qué? Por ese bombardeo excesivo, tal vez. O sea, tú tienes aplicaciones que la gente muestra cuerpos, penes, Claro, y esto el tiempo tetas, pasando, y tú vas pasando como una galería, ¿no? La Es un poco... pornografía. Sabe que hay estudios que dicen que cuando uno va a vender, hicieron marmelada y pusieron 24 sabores distintos para el lanzamiento. La gente no lograba comprar uno, porque el exceso de oferta les agobia. Y de Que es un pronto... poco con lo que pasa con la información en las Sí. redes, que está la información que uno Que no te sabe cómo agobia. decantarla. Tu não sabe o que consumir mais. Uhum. Tu tens dúvida, onde vou a consumir? Há algo melhor para consumir allá? Então, talvez soltar um pouco também esse excesso de oferta para focar em lo que há. Que há? Essa pareja aí de barriga em Y minha casa. deficiencia de misterio cuando hoy se ve todo, o sea, está por todas Sí, partes, no sí, sé. querendo ou não, sim. Por quê? Porque fuego necessita de aire. E tu matas el fuego. Tu pones tu pareja aqui. E tienes que controlarla e saber todo e conhecer todo. E aí diz, bueno, não há nada mais para descobrir, não me interessa. Deseo é movido por curiosidade. Então, quando minha pareja tem vida individual, hace suas coisas, vem a um podcast, não sei o que, bababá, e me traz novidades, essa novidade me desperta o deseo. A falta de novidade está matando o deseo. Não há novidade. Então, Porque se rutiniza. se rutiniza, eu não quero que minha pareja tenha individualidade, nós outros somos uno, los dos somos Não, uno, então não. não há individualidade, e eu sou celosa e não aceito que tenha uma vida por aparte, então minha pareja me esconde, sua vida, eu escondo de minha pareja, então não é novidade. Flavia, que si no estoy mal, usted, aparte de que fue un tsunami en términos de sexo, fue una de las primeras personas en Colombia que habló frescamente y sin filtros de poliamor. Y como le dije, con Sí, eso tuve el tuvimos libro. una poliamorosa. ¿Qué tanto, cómo se llama, cómo se dirá eso? ¿Qué tanto está pelechando ese concepto o esa mirada múltiple del amor? Eu creio que essa geração nova vem com outro chip. Essa nova geração vem Totalmente. muito mais aberta. Não querem comprometer-se, não querem jurar amor eterno e estão muito mais abertos a viver o amor.
Lo que pasa es que nosotros aprendimos erróneamente que una persona va a sanar todas nuestras necesidades. Va a ser buena pareja, buen trabajador, buen papá, buen amante, buen amigo, buen todo. Y no, es mucha carga. Nosotros no exigimos eso de los amigos, pero exigimos de la pareja. Mira qué locura, ¿no? Un amigo no llega a tu vida y tú crees que tu amigo te debe todo para solucionar tus vacíos. Y esa persona está siempre ahí. Y tú logras sostener una relación de largo plazo y admiración mutua. Pero la pareja no. La pareja tiene que cumplir todos esos requisitos. Y si no cumple, no se perdona nada, me falló. No se pasa nada. Exacto. Entonces el poliamor viene para mostrar que nosotros no podemos exigir de uno solo y que amor no es un recurso escaso. Es infinito. Tú no tienes solo una cuota de amor para una sola persona. Es un recurso infinito que tenemos. Y podemos, sí, amar loucamente una persona de manera intelectual, amar una persona sexualmente, amar una persona de tantas formas distintas. Se requiere una cabeza elevada. Yo no la tengo. Pero admiro. Esa era la siguiente pregunta, si había sido poliamorosa practicante. No la tengo. ¿No? No la tengo. Me siento enamorada. De hecho, yo digo siempre, yo me enamoro, por ejemplo, de mis amigas. Me enamoro de sentir celos. Me enamoro de querer saber dónde están y todo. Pero es enamoramiento, es amor. Mire, descubrí... Pero de ahí a decir que yo pueda vivir varias relaciones al tiempo, yo creo que hay que ser muy elevado. No por mí, porque talvez yo sí pueda, pero yo no estoy preparada para... Mi ego no está preparado, y mi narcisismo... Para que tu marido... Para que mi pareja viva eso. Y yo diga, bueno, pues yo no soy esa Coca-Cola toda. Eu pensei que já era. Soy yo que no tengo el ego para eso. Claro. Sí, o sea, tu relación es cerrada. Pero admiro y entiendo las personas que logran vivir relaciones poliamorosas. Y creo que sí es una forma válida y posible de vivir. Es más, hoy en día ya no hay una manera sola de vivir el amor. Hay varias que esa generación actual está poniendo. Y la logran sin sufrimiento. Total. Sí, porque es que eso es lo importante. Es decir, que si tú aceptas que tu pareja tenga otras parejas, pues que tú no estés sufriendo. Exacto. O sea, que sea como... Pero yo acuerdo. tuve que aceptar que mi pareja, por ejemplo, admira a otras mujeres. Yo tuve que aceptar que mi pareja pasa buenísimo muchas veces con otras personas. Puede pasar hasta mejor que conmigo. Isso todo também não deixa de ser poliamorismo. Por quê? Porque de pronto nós creemos que solo comigo pode divertir-se, solo comigo pode passar bem. E não. E solo pode admirar a mim. E não. E já me tocou verlo hablando com uma admiração louca de outras pessoas. E al princípio te dio cosita. Claro que dá. E dá, porque nós temos essa fantasia de ser o único objeto de amor e interesse do outro. E quando descobrimos que a pareja se excita também vendo a outras pessoas, como assim? E eu não sou isso todo? Não. Tú eres una parte, eres un recorte del deseo del otro, como el otro es un recorte del mi deseo. Pero eso necesita un gran proceso intelectual de racionalización, de reflexión, de todo, porque sí, pues es que uno sea la última Coca-Cola del desierto, pero ni para los hijos. Exacto. Entonces, es una fantasía muy infantil, ¿no? Que cargamos cuando somos niños, porque creemos que los papás no tienen ni un otro objeto de interés y amor que no son nosotros. Y la vida te va mostrando que no. Por eso a los hijos les cuesta trabajo imaginarse a sus padres teniendo sexo. Claro. Y quería preguntarte, porque no hemos hablado de la maternidad. ¿Cómo llevan tus hijos esto que tú haces? Entonces, mi hijo tiene una cabeza muy abierta. Es decir, demasiado. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Guillermo tiene 28, Letícia 26. Tanto que cheguei agora em Brasília e decidiu contar-me alguns detalhes de sua última relação, porque não funcionava na cama. Eu disse, já, basta. Já, eu não quero saber mais. No tanto detalhe. Letícia sempre foi mais encerrada. A ella sempre lhe molestou. Siempre, y hasta hoy. O sea, ¿no le parece chévere que la mamá esté públicamente no, y en todas te partes? digo una cosa, fue necesario que salieran de acá para crecer. ¿Tendría algo que ver con que uno es hombre y la otra es mujer, y la mujer está mucho más encasillada, más etiquetada y más reprimida en general, en términos educativos? Puede ser. Incluso ella se imputa porque, por ejemplo, tiene un novio, yo digo, ¿y ahí? ¿Es bueno en la cama? Já me estás ofendendo, estás faltando com respeito comigo de marica, pero si yo no puedo preguntar lo básico, déjame preguntar si por lo menos está funcionando. Yo me pongo a pensar en eso y es, no sé, yo no me veo en el escenario preguntarle a mi hija si esto no sé qué. No, porque nosotras somos muy... Pero, por ejemplo, mi mamá, que siempre fue asolapada y me creó para casar, virgen, no sé qué, mi mamá tener tenía... los hijitos y ser feliz. Sí, y mi mamá desde pandemia se pegó una enlouquecida, huepucha, que me chama para preguntar unas cosas que yo tampoco
tampouco quero saber. Tampouco quero saber, pelo amor de Deus. Aí vem aquela, Rita, tu que eres sexóloga? Explica-me aqui isso. Explica-me aqui por que meu marido não está mantendo a ereção tanto tempo. E minha mamãe tem 74. E quer sexo todo o tempo. E é uma das razões, me vai matar por isso, é uma das razões de pelea de ella. Porque ele não quis poner-se uma prótese. Eu dizia para ela, ele tem 82 anos. Tu vais obrigar a tu marido de 82, esse segundo marido, a poner-se uma prótese? Ele pode morir-se nessa cirurgia. Eu sou uma mulher e eu tenho direito à minha sexualidade. Ok, sim, pero, o sea, cómprate un vibrador y no foca todo en el sexo penetración. Pero mire, Flavia, una curiosidad frente a las brasileras en general. No tienen mucha más, son más cómodas con sus cuerpos y uno ve en las playas tranquilamente y aquí somos todas como más recatadas, como ¿qué tiene Brasil en su cultura donde el cuerpo no es ni para taparlo, ni para avergonzarle, sino para aceptarlo y vivir con él, con gordos, sin gordos? Eu creio que a temperatura não, e a proximidade à praia. Eu creio que há várias coisas interessantes. O Brasil é um país todo costeiro. E há uma coisa de visualização. Tu, quando vês o mar, tu vês o infinito. Quando tu vês solo montanha, tu tens um universo muito limitado. Tu visão não chega tão lejos. Então, eu creio que nos facilita o hecho de ter a temperatura muito alta. Então, não é, em Brasil não há, só no sul que hace pouco de frio, pero não é um país onde tu estás coberto, tu tens corpo e olores todo o tempo, e roce de pele. Há muita gente, são 220 milhões, tu não podes entrar bus vazio, tu não entras em táxi vazio, todos os lugares estão llenos, a praia é llena, as tendas são todas llenas, porque há roce de pele constante. Então, isso nos facilita pouco, pero ojo, são dois Brasílios. Sim, claro. Há Brasil Norte e Brasil Sul. São dois países que coabitam, pero há cabeças muito distintas também aí. O norte do Brasil é muito mais conservador, todavia. E tu te chocas vendo. É um país muito aberto, mas é um país que tem uma taxa de feminicídio mais alta que a Colômbia. Então, é uma barbaridade o que passa também em meu país, que é um país, querendo ou não, extremadamente racista, e aún, créame ou não, extremadamente homofóbico. Então, são coisas muito ambíguas que temos os brasileiros e que talvez por ser muito grande não se percebe isso à distância. Isso vem impregnado em nossa cultura. Que lo tenemos acá também. De pronto menos, pero... Aqui vocês são classistas. Racistas. Pero classistas. E classistas, sim. Vocês são muito mais classistas. Sim. Nós outros somos muito mais racistas. Nós somos classistas, pero somos muito racistas aún. E muito machistas. Machistas, que isso também é... Acá o classismo é o que prevalece. Sí. Flavia, ¿qué la trae de Colombia frente a la multiplicidad de cosas que ofrece Brasil también? ¿Qué los atrajo de Colombia a los dos para decidir instalarse a vivir en Colombia? Mira que veníamos de Londres, por eso, de Roma, de Nueva York. Que hemos hablado de eso, que ha sido... Exato. Sí. Esse era um país onde nunca me sentia estrangeira. Foi o primeiro país em que uno, exato, não se sente estrangeiro. É um país que tu chegas e de uma a gente te invita à casa e te hace parte e te invita para isso, para aquilo, te mete a cultura em cima. É uma coisa muito interessante. Porque a gente corre imediatamente. Demasiado rápido e te hace sentir em la casa. Então, em uma semana a casa, eu já teria 10 amigas de infância. Claro, 10 amigas de toda a vida, de toda a niñez. E é uma coisa impressionante isso. E é um país que te dá a oportunidade de conviver lado a lado com quem hace cultura. Eu digo isso sempre. Cabeças como a de ustedes, uno tem acesso muito cercano, artistas, intelectuais, há tanta coisa passando e é tão fácil o acesso que isso é fascinante. Em Brasília há muitos códigos e cuesta trabalho ao estrangeiro entrar por conta dos códigos. Uma coisa é ser tratado como turista, outra coisa é entrar a viver e poder penetrar os códigos. Nós outros somos meu filho que nunca viveu em Brasília, meus filhos nunca viveram allá. Então, se meu filho vai trabalhar, sai de acá, vai para a Suíça, vai para a Suécia, e de Suécia, trabalho em Brasília. Eu tinha pânico que eu dizia, ele não vai entender os códigos. Ele custou 2 anos sendo brasileiro para entender os códigos e poder sentir-se parte do país agora como ele se sente. Sim, os códigos são difíceis em Brasília para entender. Ela não quer viver em Brasília. Ela nunca viveu allá tampouco e tudo mais, não vive agora em Colômbia.
pero ella no tiene identidad cultural con Brasil. Ella es una colombiana. Y O sea, él- tiene identidad cultural con Colombia. Yo Ella la es saqué colombiana. de Colombia, pero Colombia no la saqué de dentro de ella. Pero su hijo, digamos, también tiene raíces en Colombia, ama Colombia de alguna forma. Ele é um pouco mais aberto. Ele saiu de cá com 18. Então, ele venia. Ele nasceu em Brasil, se foi com um mês para a Itália, foi alfabetizado em Itália. Não, Itália pues, foi para Nova cosmopolita. York. De Cosmopolita. Nova York, Bogotá. Bogotá, Suíça. Suíça, Suécia. Suécia, Brasil. Ciudadano del mundo. Exato. Ele é um pouco, como decimos nós outros, erros diplomáticos, de país. Ele não tem país. Ella, eu la veio tão arraigada que eu digo, ella está por afuera, já lleva 2 anos em Madrid, pero eu la veio, mira, el novio é colombiano. Ella comparte apartamento com 2 colombianos. O sea, no, Es colombiana. no, Y es que llegó muy niña a Colombia. chegou muito niña a Colômbia e ella sí foi muito entrada nisso, na cultura rapidamente. Então, Colegio y todo en Colombia. Letícia não come feijoada, come bandeja paisa. Pronto. Bien, sabe lo que es Invita-la bueno. a uma feijoada, ella disse gas cutifó. Agora, põe uma bandeja paisa que é frijol igualito, Então, e cerdo, e chicharrão e tudo mais. Ah, isso é uma maravilha, eu quero comer só isso para minha vida e tudo mais. Ella é assim. Pero qué Ella es... interesante, además, una familia Sí. toda Sí. llena de mixturas, ¿no? Sí, Por hasta todos- los por perros todos esos hablan lugares. portugués, espanhol y todo más. Los perros también son de país. Pero ella es una de país distinta. Ella, incluso la cultura de ella colombiana, tú hablas esa cosa de cuerpo. Cuando íbamos a Brasil de vacaciones en un principio, le costaba mucho trabajo El bikini. el biquíni, não poner la cosa aqui para Taparse, cobrir, sim. para taparse. E eu dizia, Letícia, mira essas viejas todas, nenhuma perfecta. Sí. ¿En serio que te va a molestar? Pero ella tenía eso. Ella es mucho más No, es que aquí somos. y ella es sobre todo las del interior, conservadora. sí. Ella es conservadora. Y ahora me preocupa porque vienen elecciones y esa época me preocupa que le salga una vena de derecha, porque ela foi criada acá y yo estoy para Betina más de derecha que ella. O sea, eso me aterra. Me aterra. A ellos en el colegio, siendo adolescentes y tal, que tú decías, de pronto a Leticia le incomodaba un poco lo que tú haces. Sí. O sea, le daba Sí. jartera de pronto que en Sí. el colegio esto le hablaran Sí. de, ay, tu mamá la En sexóloga. el la que colegio dice me cosas, la que chamaron tal. una vez para dar una charla. Yo dije, no. No, porque ese ambiente tiene que ser de ellos. Si yo voy, Claro. ellos se van a molestar. Ahora que ella está lejos, yo la siento un poco mejor, pero cuando estaba aquí era difícil. Letícia foi estudiar psicología como yo. Entonces yo dije, entonces vas a hacer sexualidad? No, detesto. Y fue a hacer ¿qué? Recursos humanos. Digo, marica, 5 anos de psicología para trabajar en empresa, ¿por qué no haces luego administración de empresas? No. Yo vengo haciendo escuela de psicoanálise en los últimos 5 anos. Terminei a escola el ano passado, estou em etapas de supervisão e tudo mais. Eu disse a ella, as análises é muito bueno, toda minha vida eu estive em um divã de analista. Não, não creio em análises e Freud era um machista. Em 1900 todo o mundo era machista. Em 1900 qualquer pessoa era machista. Entonces, o sea. ¿usted se va a certificar como psicoanalista? Já estou. Já estou. Já estou. Ah, já já estou. podemos Por ir la al divã. escola de Já psicoanalistas podemos ir ao divã. de São Paulo. Eu venho fazendo já há 5 anos. É uma de mis era uma coisa que eu tinha como sonho, mas eu tinha medo. Porque como sempre fui paciente de psicoanálises, para mim era um saber inalcançável. Eu necessitei entrar em uma depressão para poder cair fundo e aí dizer, agora é hora de aprender isso. No puede ser. Sim. Una depresión. Tuve uma clínica. depressão clínica antes de pandemia. Não Uy, me llega la pergunta por pandemia quê. y se complicó, ¿no? Aí eu já estava em análise pesada. Aí já estava fazendo análise 3 vezes a semana. Não me pergunta por quê. Algo aí se me partiu e foi toda uma revisão do passado. O sea, E eu, ¿no hubo algo que desencadenó un hecho, un duelo, algo? No. Não. No. Eu não sei. Talvez a mesma idade em si, o mesmo processo do câncer. La verdad que no Ya, sabemos eso cuál me es. preguntaba. Que no sabemos cuál es. Como- La adolescência de los hijos, que eu digo que uno sobreviver à adolescência. La tormenta perfecta, mejor dicho. Sim, não sei, se confrontar comigo mesma através de ellos, talvez me levou a isso. E aí foi quando eu disse, não, agora é hora de fazer a escola. E aí me dediquei e tudo mais, vengo estudando, adoro. O sea, todo tem sentido. Pero tú ahí buscas ayuda, obviamente. Não, eu já estava. Já Eu estabas. sempre he hecho análise. Siempre. Ujú. É que eu sou hija de padre e madre loucos. Então, meus papás me puseram em terapia desde os 7 anos de idade.
Minha mamã é muito pragmática. Eu não hago terapia, eu pago para que meus filhos hagam. Minha mamã sempre foi dessa filosofia. Ella nunca ha hecho. Mi papá médico, ella abogado, tampoco. Pero mi hermana y yo somos pacientes de toda la vida. Porque para mi mamá era sencillo. Ella terceirizava, me entende, la neurose para otros. Entonces a los 7 empieza o proceso terapêutico. Que era a los... Oiga, pero algo debía estar haciendo usted, la debía tener loca para que la mandara a proceso terapêutico. Era muy indisciplinada. Muy. Sempre muy rebelde. Sempre fui indisciplinada, rebelde, que la todo. conductaran. Não, e Ed creia que eu ia quedar igual a meu padre queria que eu ia quedar igual a Ed, então vamos pôr em terapia que assim se resolve. ¿Y se resolvió? Eu creio que sim, que não quedei igual a nenhum dos dois, que os dois são loucos. Ella. E aí, de 7 a 14, eu fazia terapia normal. A los 14, caigo por pura casualidade da vida a um psiquiatra psicoanalista. E aí vou de los 14 a los 18. Obviamente, eleição de psicologia não é gratuita. Vou a ser psicóloga, não, no que não pode reparar em si, vai buscar dominar. Então, entro na escola, na Universidade de Psicologia, e nesses 5 anos eu hice terapia com um terapeuta rogeriano, não me gostou, pero salgo, vou para a Itália, e aí empieza outra vez o processo analítico. E aí nunca mais saí. Só mudei de analista 3 vezes em los últimos 30 anos. ¿Pero has estado todo el tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no hay un punto que te digan, no ya, negocia. Chulas, Mira, no. hay un texto de Freud que es el análisis interminable. O sea, es un no negociable en mi vida. Es necesario. Puede que yo pase período que me tomo unas vacaciones de 3 meses, de 4 meses, listo. Pero yo tengo que estar. Pero digamos, todo en contra de la psicología conductual. Es decir... No, nada conductual, nada socorro. conductual. Nada. Todo inconsciente. E como a vida tem suas dinâmicas próprias, eu creio que sim, há revisões e há momentos em que tu necessitas mais que outros. Quando eu tive meus filhos, o processo de embaraço, parto, todo isso me ajudou. Então, eu digo, a análise para mim é um não negociável. Não, senão, como dar conta de todo? ¿Cómo has enfrentado? E não culpar a todo mundo, porque o processo analítico é para isso. É para que tu pares de culpar a todo mundo. E a culpar-te. Isso aí aún não logrei sair. Pero eu não culpo a Mercúrio retrógrado. Veja, eu sou um ser de luz. Eu sou um ser de evolução. Porque quando tu não haces esses processos, tu culpas ao governo, a tu mamã, a tu pareja, a tus filhos, a Mercúrio retrógrado, a tu signo, tu culpas a tus hormonas, tu culpas a todo. Quando tu empiezas a tomar responsabilidade, listo, te culpas também. Aún estou nessas. Sí, porque la culpa pesa. No, yo quería plantearle como un par de preguntas finales a Flavia. ¿Cómo estás enfrentando la vejez? Mal. Mal, güey. No sabemos la edad que tiene. Eso es una castración. Mira, yo venía de análise ahora. Y yo decía, güey, puta. Y él, o sea, claro, hay ganancias. Tú tienes que aprender a intercambiar las cosas, pero es una realidad, es una castración tan tenaz en tantos aspectos que te da rabia. Y yo lido muy mal con la castración. Muy mal. Qualquer processo de pérdida, de proibição, para mim me molesta. Então, claro que eu lido Y tú mal. estás en la niñez del comienzo de la vejez. Exacto. Entonces, ¿cómo te ves en 10 años? ¿En ¿Cómo 15, te ves a en mi edad? 20? Ojalá que não A la como edad minha de María mamá. Elvira. ¿Cómo te ves a mis Não 78? como minha mamá, porque minha mamá está louca. Pero... Eu não sei. Cada día trae su afán. No, pero Flavia ha dicho, tiene sus cosas buenas también, que lo hemos dicho acá, Sí. que tiene sus arteras, claro, y le duele a uno la rodilla y la cosa. y Tem la a sabedoria e tem a tranquilidade. Sí. Ou seja, hoje por hoje, eu me sinto muito mais segura sobre mim de quem eu era há 20 anos atrás. Total. Bueno. Pero uma segurança que isso não cambia por nada. E outra coisa, a mim já não me engana nada, já não me ilusiona certas coisas. Então já tenho mais contato com a realidade, coisa que na juventude tu não tienes. Es más difícil. Sí, Ya hay como más ansiedad, ¿no? y la prepotencia, de nuevo, vuelve la prepotencia. Pero yo digo, la castración del día a día, eso me molesta. O sea, que te digan, puta, tu colesterol ahora no baja ni por un carro. ¿Cómo así? Que tú hagas dieta 3 meses para poder perder 1 kilo de un viaje que yo te no engorda he podido, 3. llevo 6 meses, regalo Por bajar eso. el kilo. Entonces, Yo resolví que no volver a aportarme el peso, no me volví a pesar, tiré la... estou chegando a esse processo.
que lo que me cuesta más plata hoy en día mantenerme entera es una mierda. Las cremas son más costosas, la testosterona cuesta caro, los médicos son más caros. O sea, el presupuesto es mucho más alto de 20 años atrás, 10 años atrás. Envejecer cuesta. Exacto. No solo emocionalmente, sino en el Pero bolsillo. cuesta financieramente, y eso me enfurece, que cuesta caro. Todo cuesta más caro. ¿No? O sea, el suerito que tú tomabas antes de pura vitamina C, ahora no, ya es el suero con A, B, C, D, ya pasa de 100 mil pesos a 300. ¿Qué es eso? O sea, entonces esas cosas me dan rabia. Por eso que yo digo, me da. Lo mejor dejar todas estas cosas y comer la frutica y la cosa. No, a mí me parece que lo mejor... No, pero ahí el orgánico cuesta más caro. Sí, también. Tienes que comer comida orgánica. Ay, no, que sin gluten, que si no sé qué. Exacto, y todo eso cuesta caro. Oye, es bien aburrido. Entonces mejor tomar vino y olvidar de todo Claro, eso. Sí. Ya. Carpe diem. Tal cual. Carpe diem. Sí, Y eu tenho bueno. amigas assim, que dizem, ai, não sei, marica, vai, relájate todo. Pero sí, uno tiene que soltar el control. Y yo estoy en ese proceso de tratar de soltar el control Y eso es un y proceso. decir, pues pucha, eso es lo que hay, bora. O sea, Jacques Lacan, Sí. grande, decía que saber tirar provecho o sacar provecho de un problema ya no es más un problema. Entonces sí. hay que sacar provecho. Hay que sacar provecho de este momento. De las cosas, exacto, de la sabiduría, Y de los las cosas tiene. que pudiste acumular, de los conocimientos, de las ventajas que Alivianar tienes. el equipaje. Y de cómo hay cosas que ya no Descargarlo. importan. Eso también hay que aprovechar. Soltar. Total, Aprender a soltar. soltar, que es difícil, ¿no? Total, Bueno, pasó Pero usted parece el susto. suelta del todo. ¿Pasó el susto? más o menos. Cuando Sobre llegó, todo que más o menos. cuando llegó Flavia dijo que tenía susto, que tenía miedo. Que nadie le Pasó el creyó. susto. No, es que yo pensé, me van a preguntar mi edad, mi altura, mi peso y todo más. No. Son cosas que no se preguntan. No. Estuvo No, bien. pasó el susto. Es que es una delicia tener conversaciones inteligentes. Yo adoro. Por eso que Colombia vale la pena. Sí, Porque aquí tú tienes se esa conversa oportunidad. Exacto. No es esa maricanda de... No. Esta mujer se llama Flavia Dos Santos, ¿Con quién se psicóloga, conserva? Esa, sexóloga, bueno. escritora. Yo soy como palmito, pero sudei, marica. Nos dijo que perimenopáusica en algún momento ya pasará la menopausia y volvemos a traerla por acá porque esta conversa merece No, segunda no. parte y tercera. Es bueno conversar Cuando con yo Flavia. vuelva, yo voy a estar toda estirada. No, Voy a estar toda plastificada y estirada. Flavia, gracias por venir a las A ustedes. menopáusicas. Qué rico. delicia. Qué delicia de plan, qué delicia de conversación. Gracias por tenerme. Gracias por Flavia. estar aquí. Nos va a tocar segundo episodio con Flavia. no. Tremenda. No soy de sacarle. Deberíamos Por hacer un todas día partes. episodio con Flavia y preguntas, porque yo sé que sobre Claro. el tema de sexo y menopausia. Traerla aquí para que un montón de responda dudas. tantas La preguntas vamos a que hay. comprometer. Me parece que tiene unos conceptos muy claves. Muy interesantes. Como eso de la intimidad que que la intimidad que no necesariamente es lo que todos se imaginan Ujú. cuando se habla de las relaciones hombres-mujeres o las relaciones entre las personas, sino que es mucho más de encuentro, de Interesante. asombros, de mundos distintos. Eso es muy bonito. Y nos vamos ahora a lo que nos dicen del otro lado de la pantalla, que son muchísimos los mensajes, como decimos siempre. Yo destaco uno que confirma la teoría que venimos trayendo, María Elvira, y es que las menopáusicas somos la nueva música de plancha. Nos escribe Patricia González. Las veo y escucho cuando estoy lavando la loza. Ay. Se les quiere y respeta. Un abrazo. Mucha gente dice eso, haciendo oficio, lavando. La loza, única manera trapeando. de, ¿cómo se dice?, de paliar la lavada de la loza, que nada más harto. Bueno, y aquí tenemos una que dice que se llama Kagerobun. Dice, todos los lunes en la mañana, hora de Japón, las veo. Desde Japón, wow. Sí, las adoro y mil gracias por esas grandes invitadas. Siempre hay algo que aprender de cada una de ellas. Muchos comentarios en el episodio de Cristina Umaña, qué cantidad de gente que la adora, que la admira, que recuerda sus papeles, entonces un montón de besos, abrazos, todo para Cristina. Muchos comentarios en el de Belia Vidal, Sí, con muchos. debates interesantes sobre el poliamor. Unos de acuerdo, unos que les parece interesante, otros que dicen no, eso es infidelidad, Pero- etcétera, pero se arma un debate interesante. Pero además a mí me parece que todos coinciden independientemente de que puedan estar de acuerdo o no, que es una persona maravillosa, auténtica, que saca a flote ese problema nuestro del racismo y le aplauden mucho su labor de Sí, sí, llevar sí, la total. lectura a todos los pueblos y a todos los, digamos, a los sectores más deprimidos del Chocó. Mujeres maravillosas las que pasan por las menopáusicas. Y ya les decimos, siempre que ustedes sigan allí,
nosotras Nos seguimos aquí porque que no somos se olviden. codependientes. Somos codependientes. Eso es una relación de codependencia total, total. Va a tocar ir al psicoanalista, como nos aconsejaría Flavia. Es Sí. codependencia total. Codependencia, pero es una buena codependencia. Sí, si no se han suscrito al canal, háganlo por favor. Nos acompañan en Instagram, en las redes, en TikTok, en todas. Y como siempre, gracias por estar.